كما يمسيكم إذ خبركم حزب أملاخ بمجمرتا التي إن سماي إن مدري إن بحري أو نزلون كله بهيوت زلون زيلون زنابر لعلق زيابهير أملاخنا كبرن مسغنان إبصحيو نعين عخاتكم من دما أتلعل كله مأمرون مرد أنزخونا ناي مدحينا ناي قويتانا يسوس كريستوس سلام نحاسابنا لبنان كجزء ناي زيابهير قدوس فقاد يخون لنا እግዚአብሔር ፈቂድዎ በዚ ምሸት እዚ ድማ ደጊምና ተራኺብና ነቲ ኣብዚ መደብ እዚ ብተኸታታሊ እንካፈሎን ንምሃሮን ዘለና ዘይነዓቕ ንእስነት ኣብ ትሕቲ ዝብል ዓብይ ኣርስትና በብኽፋሉ በብርእስቱ ብፍላይ ድማ ብዝሓለፈ ቅንያት ካብ ፍቕሪ ገንዘብ ምህዳም ኣብ ትሕቲ ዝብል ጀሚርናዮ ዘለና ርእስቲ መቐፀልታን ራብዓይ ክፍልን ክንካፈል ኢና እግዚአብሔር የዕንቲ ልቦናና ከፊቱ ኣብ ቃሉ ንዘሎ تأمرات من تكن رئي كرد أنا نايك زيابهير رديئت أبلع لنا خبزح ناتو فقاد يخون آمين بس ما آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين زينا نسنت مبل 17 خفال كاف فقري جنزب هدم رابعي كفال كبرات فقرات سمعتي كما يكأنهم سلام أملاك مساخاتكم يخون نايزي كاب سسع مهدام زبل أرستنا مغصلتا لمون حيزلكم قريبا زلخو حاكم دياكون دكتور قبرك زيابهير دبرتسيني أبزا حلفة بزعبا جنزب زلنا الرائية كنا يخون قوقوي أبقزين إسناتنا خمز غرطن نعد منا ملوء كم زسنينان إزوم الرائية تزيئاتهم كاب كوابنا كمن مهاروم كنوع الرائية كلوانا دما ولدن أقل قلت بتا خريستيانا قبو حلفنتهم كفتسوم خمز قبو مقلاسنا الزكري كابتي فقر جنزب سر كل خفقات يزبل حواريا وقال بمقاس دما نتوم عبيتن جهوداتن أبساتات كاليومن كعوة لمن زدلي كل سب قدم أبتي مبوك قلم زخونة فقر جنزب بزيادة آتوكير خعي خمز قبو متكاسناون زير السعي فقر جنزب ويس السعي عملو خطأوت مخانو نزا أبسازي بتحقنيا مننتو متأمات نخن عوة اللو عبي حاجز كم زقبرلنا فقر جنزب زوللنا أبساتات جهزتاويانا قدفتاويانا إلنا دما أب كل تخمز خفلنا يوم أب تحتي جهزتاويان أبساتات دما نتي أيتمنا زبل تأزاز زجهز تمنيت زبل استيعال علنا كنمهار كم جمرنا تذكر وإيهم حج دما نتي زجمرنا حسابنا معرفو كنبصو حينا أملاخي دقفنا درو تمنيت نرأسو حتيات مخانو جندما نخلقوت بزحات جهودات أبساتات من من دراخي أو من مخانو فلتنا لنا سيدان حتيات نمفتسام كدفافا عنا خلو نقدم باتزتو حبنات إزاز أمخنيو تمنيت كسر صلنا إلو كم زقادل تقليت صلنا له حنسا أبل بخا تمنيت أب مزرع انت تعويتو بديحرقو زخونة صعي خقبر آياد ليوني زتزر أزر متشو كنتات مستفترلو ساعاتو حليو مبقالو زي ترفوس لزخونه እግዚአብሔር ድማና ኃጢአት ገና ርሑቅ ኮሎ ኣብ ደረጃ ትምኒት ከም ዝፈርደውን ብጉህድ ዝተረጋገጸ ሐቂ ክልቲኦም ስልጣናት ማለት አምላኽ ይኹን ሰይጣን ቀንዲ ኣድህብኦም ኣብ ትምኒት ኣብ ትሱር እንተኮይኑ እቲ ንኃጢአት ዝግዛእ ወይ ዝዋጋእ ሰብ ድማ ናይ ግድን ኣብ ትሱር ከድህብ ይግብኦ ማለት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ነዚ ዘብርህ ሓያሎ ኣብነታት ተጠቒሱልና ኣሎ أكان نتي نا إياريكو مركو كحرمو امبر حنتو كواكيل علوك زي أبيهر زهابو تأزاز كم سبو سميعوي انتقونا كما يزبالة كبور بارنو سينار مالت ناي بابيلون كلتا مئة سيكال أستاد كلتا نتبي 3 كيلوغرام زخوان برور 5 سيكال أستاد 600 جرام وي لعلفرق خيلو زخوانا وركي مصر آيقن انتاي كم استسمعون نتأزاز እግዚአብሔር تحيزو كم زوسدون بعلو مسرئيخو وشعو تمنخو ومو وسدكو انو غا اما اكل دنقاني ام مدري تحابي اللو بمبال تأمنه إياسو شوعة اسران حدن نت تمنيت مصوارو مسانا اعداو ناب سرقي كزرقحا ايدون قيا نتمنيت اب معقات زي تعوة سب كابتون بدي حرقو الصعبون كابقو زولدون انا ورت ابساتات كنا قفاي كإلن اتناي نبي إلسا ردائز نبرة جحزي نتن إمان حلقة سراويت سوريا زمصو اتمنفساوي أبوه إلياس جناز تحسمو هيابات مصرعي لبو بتمنيت ملئه اتقص أبرخت 10 تالنتي مالت أستاد 340 كيلوغرام برور
6,000 ሲቃል ኣስታት 70 ኪሎግራም ወርቅን 10 ክቡርን ምሉእን ለውጥ ክዳውንቲ ዘጠቃለለ ነበረ። ካልኣይ ነገስት 5:5 ንእማን ካብ ለምጹ ነጺሁ ናብ ነቢ ኤልሳዕ ምስ ተመልሰ ነቲ ኩሉ ገጸ በረኸት እዚ ክቕበሎ ብግዲ ኢሉ ኣጽኒዑ ለመኖ። እቲ ዓቢ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኤልሳዕ ግን ከም ዝኣበየ ንሱ ማለት ኤልሳዕ ግና እታ ኣነ ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢለ ዘለኹ እግዚኣብሔር ህያዊ ኣይቅበለካነ ኢሉ መሓለ። ንእማን ድማ ክቕበሎ ግዲ በሎ። ኤልሳዕ ግና ኣበየ ዝብል ግሩም ቃል ምስክር ተገሪጹልና ኣሎ። ካልኣይ ነገስት 5:16 ይዋጋ ሓዚ ምስኪን ግን ናብቲ ናይ መምህሩ መስተንክር ኣረኣያ ምጥማት ሓዲጉ ብትምኒትን ፍቕርን ናይቲ ዘተሃራርፍ ገንዘብ ተለኽፈ። እታ ኣብ ልቡ ዝኣተወት ትምኒት ድማ ብኡ ንብኡ ከም እኒ ሓሶት፣ ስርቂ ዝኣመሰሉ ዓበይትን ጉህዳትን ሓጢኣት ክተፍርየሉ ጀመረት። ኤልሳዕ ዕሽነት ከም ዝፈጸመ ብምሕሳብ ድማ ጎይታይ ነዚ ንእማን ሶርያዊ ዘምጽኦ ገጸ በረኸት ካብ ኢዱ ከይወስድ ነሓፎ ሕያው እግዚኣብሔር ኢለ ደዲሕሪኡ ጐየ ገለ ካብኡ ክወስድ እየ ብምባል ደዲሕሪ ንእማን ጐየ። 1 ታለንቲ ኣስታት 34 ኪሎ ብሩርን 2 ለውጢ ክዳውንትን ድማ ሓተተ። ንእማን ግና 2 ታለንቲ 68 ኪሎ ዝኸውን ብሩር ብገላውኡ ኣሰኪሙ ሃቦ። እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ሰፊሕ ናይ ኣታኽልቲ ዘይትን ወይንን መጓሰ ኣባጊዕን ሓን ተባዕትዮን ኣነስትዮን ባሮት ክዕግድገካ ዝኽእል ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ እዩ። ካልኣይ ነገስት 5:26 ኣበይ ጸኒሕካ ኢሉ ኤልሳዕ እንትሓተቶ ናብ ዝኸድኩ የብለይን ኢሉ ሓሰወ። እዚ ኩሉ ሓጢኣት እዚ እታ ኣብ ልቡ ስር ዝሰደደት ትምኒት ዝወለደቶ እዩ። ትምኒት ነቲ ትምነዮ ዘለኻ ጥራይ እምበር ነቲ ንሱ ዘስዓበልካ ዕንወትን ጥፍኣትና የርእየካን እዩ። ገሓሲ ብኢድ ኤልሳዕ ኣዝዩ ብዙሕ ተኣምራት ክግበር ዝረኣየ ሚስጥራት ክግለጽ ከሎ ዝረኣየ ሰብ እዩ። ሰሪቑን ሓስዩን ካብ ኤልሳዕ ክሕባእ ከም ዘይክእል ክስውሮ ኣይምተገብአን። እንተኾነ ትምኒትን ፍቕር ናይ ገንዘብን ኣሽንኳይ ካብ ጎይታኻ ተሓቢእካ ገንዘብ ክትሰርቕ ምእንቲ ገንዘብ ኢልካ ንባዕሉ ንጎይታኻ ክሳብ ምሻጥ ዘዋርደካ ኣዝዩ ሕሱም ሓጢኣት እዩ። መርገም ወሊዱሉ ድማ ለምጽ ንእማን ርስቱን ርስቲ ወለደታቱን ኮይኑ ረዳኢ ኤልሳዕ ስለዚ ድማ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ካብ ምዃን ንሓዋሩ ተሰጉዐ። ኣሰር መምህሩ ስዒቡ ንትምኒትን ፍቕርን ናይ ገንዘብ ነቲ ሃረርትኡ ናብኡ ገይሩ ዝቃጽኦ ዝነበረ ሓጢኣት ደጌታት ልቡ ዓጺዩ መእተዊ ኸሊእዎ እንተዝኸውን ግና ከምቲ ኤልሳዕ ንኤልያስ ኢያሱ ድማ ንሙሴ ዝተክኦ ንሱውን ንኤልሳዕ ምተክኦ ነይሩ። ፍቕሪ ገንዘብ ጽሑፍቶኻ ዝልውጥን ዝግልብጥን ኣዝዩ ሰራምን ሕሱምን ኣበሳ ምዃኑ ንርኣይ። በልዓም ድማ ዓበይቲ ህያባት መንፈስ ቅዱስ ተዓደለ ነቢይ ነበረ። መሪቑን ረጊሙን ከብጽሕ ዝኽእል ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሓይሊ ምረቓን መርገምን ዝተቐበለ ሰብ ነበረ። ሰይጣን ድማ ንኽልቲኦም ንበልዓምን ንእስራኤልን ኣብ ሓደ ግዜ ብሓንሳእ ክወቕዖም አንቀደ። እታ ዝመረፃ ውዲት ድማ ትምኒትን ፍቕሪ ገንዘብን ነበረት። እቲ እቶም ሽማምቲ ካብ ንጉስ ዘምጽኡሉ ዓስቢ ኣዝዩ ብዙሕ ከም ዝኾነ ጥርጥር የልቦን። በልዓም ዓሌቱ ካብ ኣሕዛብ ዝኾነ ነቢይ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ግን ከኣ እግዚኣብሔር ብኣካል ዝዛረቦ ፍቓድ ኣምላኽ ብንጹር ዝፈልጥ ሰብ ነበረ። ኣብ ኩለን ዝተዛረበለን ኣጋጣሚታት ድማ ብዘይካ እተን እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ቃላት ካብኣተን ወፃኢ ፈጺሙ ኣይተዛረበን። እግዚአብሔር ሓንሳብ ፍቓዱ ገሊጹሉ ክንሱ እንታይ ኮይኑ እዩ 10 ግዜ እናተመላለሰ ንእግዚአብሔር ዝሓቶ ዝነበረ ኢልና እንተሓቲትና ትምኒትን ፍቕርን ናይተን ኣብ ኢድ እቶም ሽማምቲ ዝረኣየን ህያባት ወርቅን ብሩርን እየን። ስለዚ ድማ ኣብ መንጎ ምፍጻም ፍቓድን ፍቕሪ ገንዘብን ተቐርቂሩ ኣዕለበጠ። ፍቕሪ ገንዘብ ማዕረ ክንደይ ካብቲ ብዓይኑ ዝረኣዮ ረኣይን ብእዝኑ ዝሰምዖ ፍቓድ ኣምላኽን ንላዕሊ በርቲዑ ናብ ክልተ ወገን ክሕንክስ ይገብሮ ከም ዘለዎ ኣስተውዕሉ። በቲ ሓደ ወገን እቲ ንጉስ ቤት ሙሉእ ወርቅን ብሩርን እንተዝህበኒ እኳ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ከፍርስ ኣይክእልን ኢሉ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቓዱን እምበር ፈጺሙ ፍቕሪ ገንዘብ ከም ዘይብሉ ከርኢ ይፍትን። ብሓቂ ድማ ካብ ንጉስ ባላቕ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ከይተቐበለ እዩ ተሰጊጉ ናብ ቤቱ ዝተመልሰ። እንተኾነ ኣብ 3 ኣኽራን እስራኤላውያን ክርእይዎን ክኸድዎን ኣብ ዝኽእሉ ቦታታት 21 መሰውኢታት ብምትካል 3 ዝሓርር መስዋእቲ ብምፍጻም ንእስራኤል ንምርጋም ኣሕሊፉ
ዘውህቦም ሕማቕ ኣርኣያ ሓደገሎም ናብቲ መሰውኢ እናኸዱ መንፈሳውን ኣካላውን ምንዝርና ከም ዝለማመዱ ገበሮም በዚ ድማ ቁጥዓን መርገምን ናይ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልኦም ወረደ እተን መሰውኢታት ምትካል ብእግዚአብሔር ዘይተኣዘዞ ባዕላውን ሰይጣናውን ተግባር ነበረ ስለዚ ፍቕሪ ገንዘብ ዋላነቶም ዓበይቲ ናይ ውህበት ጸጋታት ዘለዎም እግዚአብሔር ዝጥቀመሎም ሰባት ከይተረፈ ተፈታቲኑ ዘውድቕ ሓደገኛ ኣበሳ ምዃኑ ክነስተውዕል ይግባእ በልዓም ድማ ነቲ ገንዘብ ኣይወሰዶን ኣይወነኖን እንተኾነ እቲ ኣብ ልቡ ዝሓደረ ክዕግሶ ዘይከኣለ ትምኒት ናብ ዝኹሉ መርገም ኣውደቆ ነቲ ሃብታም ናይ ምዃን ረብሓ ናይ ምርካብ ትምኒት ኣብ ልብኻ ክስርት ዕድል እንተሂብካዮ ሓጢኣት ካብ ምግባር ከተዕርፈሉ እትኽእል ዝኾነ ዕድል የልቦን ለ ስርቅን ከትርን እዞም ጉህዳት ኣበሳታት እዚኣቶም ቁሉዕ ምልክት ናይቲ ስውር ሓጢኣት ዝኾነ ፍቕሪ ገንዘብ እዮም እግዚአብሔር ኣዝዩ ዝጽየፎም ኣበሳታት ስለ ዝኾነ ድማ ገና ኣብቲ ብጽሑፍ ዝኣዘዞ ቀዳሞት 10 ትእዛዛት ዝሓዘ ጽላት ኣጽሓፎ ስርቂ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ትምኒት ናይ ገንዘብን ንብረትን እምብዛ ሓይሉ ምቁጻር ኣብ ዝሰኣንካሉ እዋን ዝገሃድ ኣበሳ እዩ ዝበዝሕ ግዜ ስርቂ ኮይኑ ዝስምዓና ተሓቢእካ ካብ ጁባ ቦርሳ መኪና ወይ ገዛ ናይ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ገንዘብ ወይ ንብረት ክንወስድ ከለና ጥራይ ሰራቂ ዝብል ቅጽል ዝወሃቦ ድማ ነቲ ከምኡ ክገብር ዝተታሕዘ ሰብ ጥራይ እዩ መብዛሕትኦም ሰባት ሰራቕቲ ዝኾኑ ስለ ዝሰኣኑ ኣይኮኑን ከይሰርሑ ስለ ዝተሃከዩ ክዕግብዎ ዘይክእሉ መጠንን ዓይነትን ወልፊ ስለ ዘጥረዩ ወይ እውን ነቲ ዘለዎም ገንዘብ ወይ ንብረት ናይ ምውናን ክቱር ባህጊ ምእንቲ ከርብዩ ብጻዮም ካባታቶም ንላዕሊ ብምጥራዩ ብቕንኣት ተደሪኾም ንምጉድኡን ንምምዕርራዩን ዘይብልካ ወይ ዝውሕደካ ምዃን ዝፈጥረሎም ናይ ትሑትነትን ዘይውሕሰነታውን ስምዒት ክፍውሱ ምስ ዝደልዩን ወዘተ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ከምዚ ዝበለ ስምዒት ድማ ኣብቲ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ድኻን ኣብቲ ዝለዓለ ሃብቲ ዘለዎ ሃብታም ሰብ ብማዕረ ዝረአዩ ግደ ሓቂ ካብ ሰረቕቲ ድኻታት ሰረቕቲ ሃብታማት ኣዝዮም ዝበዝሑ እዮም ትካላት ዘለዎም ሃብቲ ዘጥረዩ ሰባት ካብ መንግስቲ ዝሰርቅዎ ናይ ግብርን ቀረፅን ገንዘብ ካብ ዓማዊሎም ዘይግባእ ዋጋ ብምሕታት ኣብ ዓይነትን ንብረትን ኣገልግሎትን ብዝገብርዎ ምትላል ሰርቅዎ መጠን ገንዘብ ማለያ ይብሉን ንኣብነት ነጋዶ ወፃኢታቶም ብሓሶት ብምንጋር ኣታዊታቶም ብሓሶት ብምንኣስ ዝወሓደ ግብርን ቀረፅን ድሕሪ ምኽፋሎም ንርእሶም ሰረቕቲ ከም ዝኾኑ ዘይኮነስ ብልህታትን ጥበበኛታትን ከም ዝኾኑ ገይሮም እዮም ዝቆፅሩ እቶም ብብላዕ ተደሊሎም ነቶም ሰረቕቲ ዝተሓባበርዎም ሰራሕተኛታት መንግስቲ ድማ ጽቡቕ ግብረ ዋኒን ከም ዝፈጸሙ ብልሓተኛታት ገይሮም እምበር ንርእሶም ከም ሰረቕቲ ኣይፈልጥዋን እዮም ዋላ ከጠፋፍኡ ተታሒዞም ብሕጊ ተረቲዖምን ተፈሪዶምን ክንሶም ንሳቶም ኮነ ተዓዘብቶም ነቲ ተግባር ካልእ መጸውዒ ይህብዎ እምበር ኣፎም ከፊቶም ስርቂ ኣይብልዎን እዮም እቲ ጁባ ጎርጊሩ ገዛ ሰርሲሩ ዝሰረቐ ከቢድን ኣነዋርን ዝሕፍርን ተግባር ከም ዝፈጸመ ጌርካ ክዝረበሉ ከሎ እቶም ብኣማኢት ኣሽሓት ብሚልዮናት ዝሰርቁ ሃብታማት ሰረቕቲ ግን ካልእ ሰብ ኮነ ባዕላቶም ንርእሶም ከም ዕሉል ፈገር ገይሮም ዝርእዩ ኣለውን ዋላ እቶም ኣብ ምዕቡላት ሃገራት ዘለዉ ዓሰርተታት ቢልዮናት ዝውንኑ ሃብታማት ከይተረፉ ነዚ ፍግረት እዚ ንምፍጻም ብናይ ስነ ቁጠባ ሳይንስ ደረጃ እዮም ዝመራመሩሉ ስለ ዝሰኣኑ ዘይኮኑስ ነቲ ከም ሲኦል ትምኒቱ ኣርሒቡ ኣፉውን ብዘይልክዕ ሓሕ ኣቢሉ ዝውሕጥ ዘይዓግብን ይኣኸለኒ ዘይብልን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ፍቕሪ ገንዘብ ክዕግስዎን ከጽግብዎን ስለ ዘይክእሉ እዮም ኣብ ምልእቲ ዓለም ልዕልን ትሕትን ናይ ምድሪ ዘለዎ ኩሉ ሃብቲ ንሓደ ሰብ እንተትህቦ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፍቕሪ ገንዘብ ክትዕግቦ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ድማ ኣይወዲ ሰብ ነቲ ውሽጡ ክዕግብ ዘይክእል እቲ ኣዝዩ ዝሕዝን ግን እቲ ፍቕሪ ገንዘብ ንዓዒንቲ ልቦንኡ ስለ ዝደፍኖ ነቲ ብግሁድን ብስውርን መንገዲ ዝፍጽሞ ናይ ስርቂ ተግባር ከም ሓጢኣት ዘይቆጽሮ ምዃኑ እዩ ቃል እግዚአብሔር ግና
اتي بزي قنعنا هابت زئكب سب كمتا نزي ولدتهم قاقحو التحقف قاقحيو افرقا عدم يحدغو اموداتو اخا عشايخون ايو زبلنا ارمياس 17:11 انت خونه كمت اتي نبي بعلو لبي مالت بفقر غنزب تغزي زلو لب مالتيو كاب كل غرحن ازي حسمنيو من كا يستوعلو زبلو جزاء لبنا عنا ان عشونا ينبرالو ارمياس 17:9 سرقي سيطاناو تغباريو غويتانا يسوس كريستوس سيطان سراقن حساون قتال نفسن مخانو دغاغي مغليصلنايو يوحنس 8:37 سغا 44 يوحنس 10:10 سلازا اغباب اسرارقاو بزي قدس اتزيناتو غنزب زترفن زوسدن كله ولد سيطانيو قالو بنصور غليصلنا خمزلو دما سرقتي نا منغست املاخ زي كونس ناب جهنم اسات يوم زاتو قداماي قرنطوس 6:10 ኤፌሶን 5:5 ስርቅ ድማ ናይቲ መዕገቲ ዝተሳእኖ ፍቅር ገንዘብ ውጽኢት እዩ ነዚ መርዛም ኃጢአት እዚ ካብ ልብና ኣብ ምንቃል እንተ ዘይተዓዊትና ኣዳውናን ልሳናን በሐፈሻ ኩሉ አካላትናን ካብ ተግባር ስርቂ ክቁጠብን ክፍወስን እዩ ኢልካ ክሕሰብ ኣይካልኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዝመርዛም ናይ ፍቅር ገንዘብ ወይ ስስዕ ኣበሳን ካብ ሰዓበይናቱን ነፍስኹም ከመይ ኮን ረኺኩማ ትኾኑ እተጓራሕን ሕሱምን ልቢ ጠቢርኩም ዶ ይኸውን ኣብቲ ውንንዎ ትካል ኣብቲ ሰርሕሉ ትካል ይኹን ኣብ ኩሉ ቦታ ብፍቅር ገንዘብን ጥሪትን ተደሬትኩም ብምስራቅ ንሰይጣን መሲልኩም ወደ ትኾኑ ወይስ ንገንዘብ ዓመፃ ብምጽያፍ ንጎይታኹም መሲልኩም ወን ኣኽቢርኩም ወን ትኾኑ እምባር ኩላህና ርእስና ንመርምርን ብንስሓ ንቕናዕያን ፈቃድ ኣምላኽ እንተኾይኑ ነቶም ካልኦት መልክዓት ስርቂ ኣብቲ ስዕብ መደብና ክንሪኦም ክንፍትን ኢና ክሳብ ሽዑ ንፍቅር ገንዘብን ሰዓብያናቱን እንስዕረሉ ጸጋ ክህበና እናጸለና ብቅድሚ እግዚአብሔር በእምነት ንቅረብ ሰላም ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ይኹን ክብርን ምስጋናን ንአብን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይኹን አሜን